flowy, cotton nga lang to. Si flowy ay may pagka-silk ang tela. Silk, oo. Large size to, madam, gusot lang. Ayan, oh. Pero cotton yan na good as new. May adjustable ang strap niya. Large size, yes, nice. Large size, yes, nice. Gusot lang yan, madam. Pag wala ng gusot, bagsak ang tela niyan. Yes, nice. Large size, adjustable ang strap. Yes, nice. Large size, yes, nice. Ba't ayaw nyo kay Flowy? Ang ganda-ganda ni Flowy. Okay, next. Saan na tayo? Uy. Ganda nito, ah. Ay, kaya lang pang bata. Sayang mo kung may pang-adult nito, bet ko to. Ito, madam, ay si Kiwi. Medium. Check natin. Ba't ayaw nyo nun? Okay, check ko natin to, madam, ha. Medium ang tag. Ano ba to? Ganyan? Parang pa ganyan. Pero parang hindi siya. Parang medium ay large. Much better sa large. Ganyan. Maluwag siya. Feeling ko, sa garter to. Feeling ko sa garter. Oh, medium size to, ha, mahaba. Paayos nyo na lang yung garter. Bigay ko na lang to ng 130 pesos. Pang medium. Pero maganda yan. Tingin ko, ha, sira ang garter, madam. Na lost thread ang garter nito. So, dapat ganyan siya. O, 130 pesos na lang. Kaya-kaya to i-repair, madam, ng mga sa mananahe. Madali lang nila i-repair to. Yes, garter. 130 na lang to, medium size. Ayan, may garter din siya dyan, ha. Yes, garter, 130. 130 lang to. Meron pa dito, oh. Ito din. Ang ganda nito sa actual. Ayan, oh. Color, cream or parang apricot. American Eagle, large size. Ang ganda ng tela niyan sa actual. Large. I think kaya pa to ng hanggang semi-large. Ay, semi-XL. Kaya to. XL ay large to semi-XL. Sa akin palagay, ha. Large to semi-XL, kaya to. Universal thread cotton yan, ha. Ayan. Ganda niyan. Yes, actual. Yes, actual. Adjustable ang strap niyan, madam. Cotton po yan, madam, ha. Yes, actual. Yes, actual. Large to semi-XL. Yes, actual. Wala bang XL dyan, madam? May double XL tayo, ha. Dalawa na romper. May dalawa tayong double XL. Kapaka-social naman ito. Oo. Ang sa H&M divided. Semi-large. Ang social yan, madam. Semi-large, mga madam. Tapos yung loob, ang lambot. Wait lang. Uy, carry na sa medium. Medium semi-large. Pang ano to? Pang gabi. Ay, may party-party. Tapos naka-heels kayo dyan, madam. Tapos nakagal... Ay! Kukunin nyo o kukunin ko? Alam mo, nagpa-party pa ako eh. Pang gabi tong aurahan, madam. Yes! Social. Pwede siyang medium to semi-large. Stretchable yan, ha? Yes, social. Ang social nito, madam. Yes, social. Yes, social. Good as nyo yan, ha? H&M divided. Parang ako ang mapaparampa nito, ah. Yes, social. Tapos naka-handbag ka lang. Tapos naka-heels ka dyan, madam. Na ano? Ay, nako. Sino ka dyan? Ganda, oh. Oh. Sabi na, Old Navy. Yung quality pa lang, alam ko na Old Navy to eh. Wala dito kay social? La. Sige. Ayaw nyo ha, akin na lang to. Sino nagsosyal? Mama Angelica, yours na. Social, di ba, Mama Angelica? Panggabi yun, simple lang siya, pero pansin siya, pero simple. Okay, this one, mga madam.
Old Navy medium on tag. Gusot lang yan, pero tingnan nyo yung quality niyan. Maganda yan. Sino ba nakasubok na ng mga Old Navy? Medium, pero tingin ko nito large. Subukan natin. Sobrang gusot. Ay, hindi. Medium lang talaga. Pag nawala ang gusot niyan, madam, ang ganda niyan. May bulsa. Good as nyo si Old Navy, madam, ha? Good as nyo. Medium. Actually, pwede pa to ng medium to semi-large. Ayan, no? Medium, semi-large, may garter sa likod. Yes, tela. Yes, tela. Medium, semi-large. Yes, tela. Good as nyo to, madam. Yes, tela. Yes, tela. Medium, semi-large. Yes, tela. Napakaganda ni Old Navy. Ganda. Adjustable ang strap. Si base H&M pala to. H&M. Hindi adjustable. Medium. Parang ang laki. Medium on tag. Parang large to, madam. Oh. Much better sa large. May tali pa yan, ha. Much better sa large. Cotton H&M. Pang large to, madam. May bulsa. H&M. Much better sa large, mga madamski. H&M, yes. H&M. Yes, H&M. Ayan. Malaki siya. Cotton siya, mga madam. Yes, H&M. Much better sa large, mga madam. Yes, H&M. Hindi adjustable. Unless, itatali nyo siya dyan. Kung